ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବିଗ୍ ବଜାର ବିଟି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବର୍ଷାରେ ଯାଇପାରୁନ। କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି 9ଟା ପାଖାପାଖି ହବ ବୋଧେ। या नव क्लिप यो क्लिप नव कौची को क्लिप टा नव को पिंक कलर क्लिप गुड़ा केते अछि पिंक कलर चा फुल ए हे जा हां ना से पड़ते हां सही टा देखाइलो देखाओ ठीक देखो टे मत देखो ठीक अच्छे ना ठीक अच्छे तो